प्रणाम। शुभ संध्यारे आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल शाखा जिला शाखा तरफ आज कार्यक्रम को आपण समस्त को सादरे स्वागत जनाऊँगी। संयोजिता मु अनिता पाणी। आज आमर सभापतित्व करुछंती आम आसर सभापतित्व करुछंती जिलार अनुगुल जिलार सभापति डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महाशय एवं आज आमे आम गहन रे सुवक्ता भाव रे आमे पाइछंती डॉक्टर प्रदीप कुमार बारिक महाशय को सार को आसर को स्वागत जनाऊँगी। आज आलोचनार विषय गोलोक बिहारी धलंक जीवन दर्शन। आज गोलोक बिहारी धलंकर जीवन दर्शन उपरे आलोचनार विषय अछि एवं आमे आज किछि जानिबा तांकर जीवनी एवं कार्य तांकर लक्ष्य तांकर जीवनर उद्देश्य आउ करि जाइथिबा छाड़ी जाइथिबा तांकर केतेक स्मृति विषय रे वर्तमान कार्यक्रम आरंभ ओंकार वंदना करिबा। ओंकार वंदना रे मु भवानी शंकर महाशय को स्वागत करुछि। ओंकार वंदना। समस्तंको मो तरफरु प्रणाम। खरबं स्तुलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यदन्मधुगन्धलुब्धमधुप व्यालुलो गण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारि रुधिरै सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदकामदं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पुण्यं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। शारदे वरदे मातो सर्वमंगल हेतवे बुद्धि विद्या प्रदायिनी शारदायी नमो नमः। अखंड मंडलकारं व्याप्त जेनं चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। धन्यवाद सर। बर्तमान स्वागत करी विवेक वाणी पाठ करिया पई आम अनुष्ठान सभ्य विभूति भूषण स्वामी महाशय को। धन्यवाद। समस्त को नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा विभाग पक्षरु अनुष्ठित आज आभासी आलोचना चक्र रे सभापति करुवा सम्मानस्पद सभापति महोदय तथा उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सज्जनी मंडल को मु आभूम प्रणाम जनाई आरंभ करुछि स्वामी विवेकानंद को दिव्यवाणी। जदि घंटाक पई कौनसी व्यक्तिर अभाव दूर करा जाय पारे तेबे अवश्य तार उपकार हैला। जदि वर्षक पई तार अभाव दूर करा जाय पारे तेबे ताहा आहुरी अधिक उपकार। आउ जदि चिरकाल पई अभाव दूर करा जाय पारे तेबे ताहा ही मनुष्यर श्रेष्ठ उपकार। एकमात्र अध्यात्म ज्ञान ही आमर समस्त दुख चिरकाल पई दूर करि पारे। अन्यान्य ज्ञान अति अल्प समय पई अभाव पूरण करे मात्र। केवल आत्म विषयक ज्ञान द्वारा ही अभाव वृत्ति चिरकाल पई विनिष्ट होई पारे। अतएव आध्यात्मिक साहाय्य ही मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ साहाय्य। मनुष्य को जे परमार्थ ज्ञान प्रदान करि पारंती से मनुष्यर श्रेष्ठ हितई। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद। वर्तमान स्वागत करी आम अनुष्ठान सभापति डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महाशय को स्वल्प वक्तव्य रखिए। समस्त को मोर नमस्कार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा शाखार उपसभापति प्रताप बाबू, संपादक कृष्ण बाबू, अनिता मैडम, श्रद्धेय विभूति भूषण, नरेश चंद्र, भवानी बाबू, बटकृष्ण बाबू, रवींद्र बाबू, संचिता मैडम, पाठचक्र रे आम सहित जोड़ी होइथिया मोर प्रिय भाई और भौणी माने। आज विषय गोलोक बिहारी धड़क जीवन और दर्शन। पूज्य वरेण्य आलोचक डॉक्टर प्रदीप्त कुमार बारिक महोदय पेशारे शिक्षक, निशारे साहित्य सेवा, कविता और प्रबंध रचना से सिद्धहस्त, एसोसिएट प्रोफेसर श्रीजुक्त बारिक राजधानी महाविद्यालय भुवनेश्वर अवसर ग्रहण करछंती। डॉक्टर बारिक समालोचना दृष्टिभंगी नियारा एवं तुलनात्मक। सचिदानंद राउतरायकर गद्य साहित्य उपरे फुलर फसल और हीरार सूर्य नामक संदर्भ प्रस्तुत करी से डॉक्टरेट उपाधि लाभ करछंती। तांकर अनन्य पुस्तक गद्य शिल्पी सचिदानंद राउतराय, मुग्ध मुरलीर विदग्ध मूर्छना और अनन्य मानस। डॉक्टर तांकर बहुचर्चित कविता ग्रंथ नदी नैवेद्य जहाँ पाठक महल बेस प्रशंसनीय। आज विषय गोलोक बिहारी धड़कर जीवन और दर्शन। विंश शताब्दीर विशिष्ट भाषा विज्ञानी, अनुवादक, भ्रमण कहानी लेखक, प्राबंधिक, शिशु साहित्यिक, समालोचक प्रोफेसर गोलोक बिहारी धड़ 1921 मसीह ढेंकानाल जिला गंजेईडीह ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ताहा चंद्रशेखरपुर पंचायत रे अंतर्भुक्त। जन्म 1921 मसीहा डिसेम्बर 15 तारिख। पितांक नाम भोलेश्वर धड़, माता जाह्नवी देवी। शिक्षागत योग्यता एमए। जड़े भाषाविद रूपे सर्वत्र सुपरिचित। समग्र भारत वर्ष रे भाषाविद रूपे से परिचित। तांकर ग्रंथ गुड़िक एस्पिरेशन इन ओडिया, ध्वनि विज्ञान, भाषाशास्त्र परिचय, मनीषर भाषा, इंग्रेजी शिक्षा, पेटर पवन पार्टीर कथा, भ्रमण कहानी लंडन चिठी, अमेरिका अनुभूति, ताजमहल देशे। अनुवाद ग्रंथ प्रेमचंद गोदान और गवर्नर को से अनुवाद करछंती एवं तांकर प्रबंध ओडिया केबे, विचार आलोचना एवं तांकर उत्कृष्ट गद्य शैली ओडिया पाठकों को बेस आकृष्ट करिथाए। शिशु साहित्य रे अमर मनीष, अमर यात्रा और अमर कहानी एवं प्रौढ़ शिक्षा ग्रंथ निमंते शिशु शिक्षा कथामाला, आम स्वाधीन संसार, नुआ संसार इत्यादि इत्यादि। भारतीय जातीय जीवन त्रुटि विच्युति को लक्ष्य करिसेंती प्राबंधिक। प्रबंध रे लिखि जाइछंती अनेक कथा। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त 1958 मसीह से होइछंती। जने छात्र वर्षल शिक्षक, सरल साधारण जीवन यापन करुथिबा मनीष, संस्कृत ओडिया भाषा रे प्रवीण थिले। 1974 मसीहा जून मास 24 तारिख रे सी हेलना संवरण करथिले। लिपि संस्कार कमिटी, भाषा संस्कार कमिटी रो से सदस्य थिले। एमिति अनेक कथा जहाँ हम आज आमर विज्ञ आलोचकों पाखरु शुणिबा। मु एबे डॉक्टर बारिक को अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। डॉक्टर बारिक। समस्त को नमस्कार। विशेषकर स्वामी विवेकानंद लोक संसदर अनुगुल शाखार सभापति डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय, संयोजिका अनिता पाणी महोदय, संपादक कृष्ण बाबू एवं उपस्थित सुधी मंडली, मोर यह परम सौभाग्य एवं सुवर्ण अवसर जे मु लोकनायक लोक संसद विवेकानंद लोक संसद रे आज मु तृतीय थर पर वक्ता भाव में जोग देछि। आगुरु मु भीम भोई उपरे एवं पृथ्वीवास रथंक उपरे दुईटी वक्तव्य रखी थी। ठीक तारीख मने नहीं किंतु मु आगुरु दुई थर आभासी बैठक रे जोग देइथिली वक्ता भाव में। आज मो पई तृतीय सुजोग। सेति पई
ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୌରବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଆକଳନ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଥ। ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ହିଁ କହିବି ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଠୁ କମ ବି କହିବି, କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ 10-12ଟି ବାକ୍ୟରେ କହିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦ, ତା ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ବଡ ବଡ ଖବରରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ମିନିଟରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣତି ନ ତଳେ ନ, କେମିତି ହବ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ ଅବର୍ଣ୍ଣତି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ ଅବନତି। ଅବର୍ଣ୍ଣତି ନାହିଁ ଶବ୍ଦଟା ଅବର୍ଣ୍ଣତି ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଖବର କାଗଜର, ତାଙ୍କ ଖବର କାଗଜର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଖବର କାଗଜ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଖବର କାଗଜର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା, ଅବର୍ଣ୍ଣତି। ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅବର୍ଣ୍ଣତି ପଢିଲା ସେ ଲେଖିବ ଅବର୍ଣ୍ଣତି। ଇଏ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ଶବ୍ଦଟା ଯେହେତୁ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ତେଣୁ ଅବର୍ଣ୍ଣତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ନତି ଉନ୍ନତି, ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଅବନତି ଅବନତି, ନମ୍ ଧାତୁରୁ ତି ବ୍ରତ ହେଇଛି, ନତି ହେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଭୁଲ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ଏଇଟା ଦେଲି, ଖବରଟି ପଢୁଥିଲି ସକାଳେ, କହିଲି ଏମିତି କେମିତି ଲେଖା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଭାରି ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ। ଜୀବନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଜୀବନ ସମାଜ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ, କେତେ ଉପକାରୀ ଏବଂ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ପଢେ ଯେ ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ, ଆମେ ସେଥିରୁ କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆମେ ଦିଟା ଅର୍ଥ ବୁଝୁ। ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ତତ୍ଵ ବା ଜ୍ଞାନ। ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ
ଦେଖୁଛେ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କହିଲେ ତତ୍ଵ ବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦେଖିବା ବି ହବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସିଏ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ବହୁତ ଗଭୀରତମ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଛନ୍ତି, PhD ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଡକ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ସେ ଏମଫିଲ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏମଫିଲ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ଦର୍ଶନ, ଡକ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଗଣିତରେ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଇତିହାସରେ ହେଇପାରେ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ PhD, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଏମଫିଲ ଅଛି, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଦର୍ଶନ ମାନେ ତତ୍ଵ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ, ଏଥେନ୍ସରେ, ରୋମରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା ସେଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦର୍ଶନ। ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ, 6ଟି ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଯଥା ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା, ଏଇ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ। 6ଟି ଭାଗରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଦର୍ଶନରୁ କି ଉପାଦେୟତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଯାହା କହିଲେ ରଥ ବାବୁ 1921 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଞ୍ଜେଇଟି ଘରେ। ସେ ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍, ଧ୍ୱନି ସାହିତ୍ୟ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୱନି ସାହିତ୍ୟ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ସମାନ ଧ୍ୱନିବିତ୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରି, ବିବି ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରି, ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ସେଠୁ ପାସ୍ କରି ସେ MA ପଢିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଥିବାରୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ସେମିତି କେବଳ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ବି ଉଭୟ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ବି ସଂସ୍କୃତ। ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ବି ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଥିବାରୁ ସିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଠ ପଢି ସେ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପଢଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଥିଲା, ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ବି ଥିଲେ
संस्कृत एवं ओडिया उभय विभाग गोटे विभाग रे अध्यापक मान थिले किंतु गोलक बाबू जिते पाठ अलग हला सी कहले मु ओडिया विभाग रो अध्यापक हेबी किंतु सी तो ओडिया विभाग रे तांकर डिग्री नथिला ओडिया विभाग रे सीए ओडिया ऑनर्स पास करि नाहंती कि ओडिया एमए पास करि नाहंती कि ओडिया रे पीएचडी करि नाहंती कि एमफिल करि नाहंती किंतु ओडिया से पढौथिले तो बदलिबा को प्रोफेसर नवा पोस्ट खोलिला से तो आउ किछि अध्यापक भी थिले जो माने ओडिया रे पाठ पढ़ी के ओडिया अध्यापक होइचंती से माने याकु विरोध कले तांको भीतर थिले जने कान्हू मिश्र तांका ना आपण माने सुनिथिबे कान्हू चरण मिश्र केस हैला हाईकोर्ट रे केस हैला किए प्रोफेसर हबो किंतु सेते बेले गोलक बिहारी धळंकर बहुत लेखा ओडिया प्रबंध ओडिया को अनुवाद ध्वनि विज्ञान शिशु साहित्य ये सब प्रकाश पाई सारे ओडिया भाषा जड़े कृतविद्य अध्यापक मध्य से पाठ पढ़ेले प्राय बही मेंचे हम आणती क्लास मेंचे बही आणती किंतु से कौन बही देखिकी पढ़ाती ना बही गुड़ा पाखे थी पढ़ाई चली जड़े कृतविद्य अध्यापक हाईकोर्ट रे फैसला हैला सी ओडिया विभाग अध्यापक हेले एवं ओडिया विभाग प्रोफेसर भी हेले तांको से बहुत लोग समालोचना भी करिसेंती किंतु से समालोचना तांकर अनेक गुणराशि मध्यरे से कुआडे हजिगला भली ए संपर्क रे मु गोटे कथा श्लोक कहबी जे कुमार संभव रे कालिदास लिखिचंती हिमालयर वर्णना जो करुचंती अनेक रत्न प्रभवस्य जस्य हिमं हि सौभाग्य विलोपी जात निमज्जतिंदः किरणस्य बांक एमती अनेक दोष भितरे अनेक गुण भितरे गोटे दोष थिले से धरा जाए नाही जेमिति जे चंद्र एते सुधामय किरण दौचंती तांका भितरे गोटे छोटिया कलंकटे अछि से कलंक धरा जाए चंद्र होचंती औषधीश सी अनेक तांकर चंद्र किरण पड़िले गछ गुड़ाकर औषधीय गुण वृद्धि पाए तेणु हिमालय सेमती अनेक अनेक रत्न प्रभवस्य जस्य हिमांकी सौभाग्य विलोपी जात एवं जेमती बहुत गुड़िए गुण बा अनेक रत्न जो हिमालय अच्छी तार गोटे दोष होची से वर्ष सारा बरफ आवृत होगी रहे तेणु लोक मैंने बेसी जाई पारंती नाही किंतु ता भीतर अनेक रत्न अच्छी जेमिति चंद्र किरण रे अनेक सुगुण थिले अच्छी एवं तार गोटे दोष जे से कलंकटे अच्छी से कलंकटा देखा जाए किंतु गोलक बिहारी धळंकर जिते सुगुण अच्छी जिते विद्वत्ता अच्छी एवं आम ओडिशा पई से जतिकी गर्व एवं गौरव आनिचंती तांकु ए समालोचनाटा आउ विशेष किछि तांकर व्यक्तित्व रे हानि आनी पारि नाही मु तांको ऊपर गोटे छोटिया आलेख्यटी प्रस्तुत करथिली तारी आधार रे आपन को आज किछि कहिबी ता आपन को बेसी उपादेय हबो कि नै मु कहि परिबिनी से थिले प्रोफेसर गोलोक बिहारी धळ गंजेईडीहर गौरव ढेंकानालर गर्व ओडिशार औजल्य भारत रे भाषातत्वर भूयोदर्शी साहित्य अध्यापनार स्मारक लिपि एवं अनेक आख्यायिकार आधारशिला यांत्रिक जीवनचर्यार ऊर्ध्वरे सरस्वती साधनार उत्साही मांत्रिक पठन को पेशा एवं पाठन को निशा भाव ग्रहण करिथिबा जणे गुरुंकर गभीरता
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଜନ ମଣିଷ ପଣିଆର ମାପଦଣ୍ଡରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଏବଂ କର୍ମମୟତାର କ୍ଲାନ୍ତିହୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିକ୍ଷକତାରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ଦେବୋପମ ଦେହର ଦ୍ରାଘିମା ତଳେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମର୍ପିତ। ଗାଁର ନାଁ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା, ଆଜି ଯୋଉ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଲକ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ହବା କଥା ଗୋଲୋକ। ଲୋକ ହେଇଛି। ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଗୋଲକ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେଇଟା କଣ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଗାଁକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମୟ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷମୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣାର ଅସଲ ବିଜ୍ଞାନାଗାର। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟର ଶିରୋପା ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଦରକାର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦରକାର। ଯଦି ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଟି ଭଗବାନ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବାକୁ ହେଲେ, ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଖାଲି କାନ ଦିଟା ଖୋଲା ରଖିଥିବ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିବ। ପାଟି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପାଟି କହିଲା ମାନେ, ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ମାନେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତମକୁ ଖୋରାକ ମିଳିଗଲା। ସେଇଟା ହିଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ସେଇଟା ହିଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିବେ, ତମେ ଶୁଣୁଥିବ ସେ କେମିତି ଶବ୍ଦଟା କହୁଛି, କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଳଚେରରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କଟକରେ ସେଇଆ ହୁଏନି, କଟକରେ ଯାହା ହୁଏ ପୁରୀରେ ସେଇଆ ହୁଏନି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସେଇଆ ହୁଏନି। ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଷାର ଯାଦୁକରୀ ଚମତ୍କାରିତା। କେମିତି ଭାଷା ବଦଳିଯାଏ, ଧ୍ୱନି କେମିତି ବଦଳିଯାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ, ସେଇଟା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ନିଜର ଠିକଣା ଅବଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଲେଖନ୍ତି, ସବୁ ବହିରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଲେଖନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିବେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, କିମ୍ବା ପୁରୀରେ, କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେଇ ତିନୋଟି କଲେଜରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ, ପୁରୀରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ବାକି ତ ଭାରତ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ପୁନା, ଆଗ୍ରା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଲେଜରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବହିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ସେ ବେଶୀ ଲେଖନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଫେସର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନ ଲେଖିକି ମୁଖବନ୍ଧ ବା ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିଥିବେ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଲୋକଟି ଗାଁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସନ୍ତାନ, ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ, ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଗାଁର ନାଁ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା କେଜାଣି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୁଣ ଛଡା କେବେ ଖୁଣ ଦେଖିନାହିଁ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ସହିତ ବରାବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁର ମାଖନ, ଚୈତନ, ରସା, ମୀନ ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ ମିଥ ନିସୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ମୌଳିକତାର ଭିତ୍ତି ନିରୂପଣ କରି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାର ହେତୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପନା ପବନାଙ୍କ କଥାରେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷୟ ଖୋଜନ୍ତି। ସୁନେଇଅପା ଦୁଃଖୀ ପାଇକାଣୀ
ଚଞ୍ଚଳା ଇତ୍ୟାଦି ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗାଁର ଗୃହିଣୀ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଧଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସୀମା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ପାଇକାଣୀ ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଢଗ ଓ ପହଳି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ତାରି ଠାରୁ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କି ଭାଷାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ପାଇକାଣୀ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କାମଦାମ କରେ, ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ଡାକିବେ, ତାକୁ ଚାରଣା ପଇସା ଦେବେ, ତାଠୁ ଖାଲି ଶୁଣିବେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ। ଦୁଃଖୀ ପାଇକାଣୀ ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଢଗ ଓ ପହଳି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେ ପିଲାଦିନେ ଅନେକ ସମୟ ଗଞ୍ଜେଇଡିହରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଫେସର ଧଳଙ୍କ ସ୍ନେହ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶୈଶବ ସାନ୍ଦ୍ର ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିତା ଭୋଳେଶ୍ୱର ଧଳଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ପଢାଇଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପରୀଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଶବ୍ଦର ବନାନ ପଚାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନାମକୁ ଅନେକ ଠିକ ଭାବରେ ବନାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପରିହାସ ଛଳରେ କହନ୍ତି, ମୋ ବାପା କେଉଁ ଖିଆଲରେ ମୋ ନାଁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ରଖିଥିଲେ କେଜାଣି 100ରୁ 90 ଲୋକ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ବହିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଲେଖାଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାନେ, ପବ୍ଲିଶର ମାନେ ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। संपर्क टिके अलग प्रकार, कारण जो धर्मपत्नी तांकर अजाघर हूँ गोलक बिहारी धल तो घर। गोलक बिहारी धलंकर सान भाई अकारण धल सी मोर अजा श्वशुर हूँ, तेणुक संपर्क में मोर जानवर कौतूहलटा टिके तल भाई अकारण चंद्र धल जी कि मोर अजा श्वशुर, से जड़े निदा मनीष, अल्प शिक्षित, निरलस और निष्कपट। लेखाटी लिखिले निज भाई अकारण को शुणाई समर्थन न मिलवा जाए ताहा प्रेस को जाऊ नथिला। से लिखुथिले मनीष पई, समाज पई, समय पई और सर्वोपरि समसामयिक चेतनार जागरण पई, जेउथिरे शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित समेत थिले गाँ गहलीर नामहीन अगणित जनता। तेणु से बराबर छुटी आसुथिले गाँ को। अल्प पाठी सान भाई अकारण को निज लेखा पढ़ी शुणाती, कहती तू जदि बुझीपारू तेबे यह समस्ते बुझीपारे एवं मो लेखार असल उद्देश्य साधित हेब। गाँ को आसिले गोलक बिहारी पढ़ाघर और लेखालेखी स्थान हो जाए गाँ मुंडरे थिबा आंब तोटा। सेठाकू बुहा होई आसे चौकी, टेबुल और पानी ढाल। दिनर अधिकांश समय सेठी कटे। मझिरे मझिरे किए गाँ लोक पहुंची गले गप करती। बिल बेउषण ठारू आरंभ करी जीवन बंचिबार स्वप्न और समस्या कथा पड़े। सेइथिरु से अनेक रसद संग्रह करी बसंती एवं ताहारी माध्यम निजर बौद्धिक परिचर्चा को शाणित करती। सुदूर लंडन में पाठ पढ़ुथिबा बेले से गाँ को बराबर चिठी लिखती। चिठी रे निज परिवार प्रियजनकर आदर अन्वेषण जेतिकी थाए सेतिकी थाए मूलिया हलियांकर कुशल पुच्छा, धोबा, भंडारी, केउटुणी और सागवाली प्रति सहृदयता। डाकवाला जदि गाँ को आसी गोली बाबू गोलक बिहारी धल सदान चिट्ठी दे जाए ताकू किए जाने मन पकाउछि सेतिकिरे से कृतार्थ मन करे। यह ही गोलक परिचयर गौरव। गोलक बिहारी धल लंडन चिठी लिखिले। चिठी लिखि अवश्य किंतु गाँव समस्त कथा लिखाई आर सी केमती अच्छी, सी तार पुओ बाहर कि नहीं,
तार झील कौन शाशुघर केमिति रही इत्यादि इत्यादि कथा बहुत कथा से लिखि था। तेणुक गाँव को चिठी आसिले समस्ते लिखे गोली बाबू चिठी देते विषय कौन लिखाई कि लंडन चिठी अमेरिका अनुभूति गंगारू गोदावरी एवं ताजमहल देशे पुस्तक गुड़िक गोलोक बिहारी गाँ संपर्कर अनिवार्यता और तदीय अवबोधगत आश्वस्ति को नहीं परिकल्पित न देखि दुख मोर दुख जे मुझे देखी पारे से दिवंगत हेले 1974 मसीह आज को प्राय 50 वर्ष तले मोर हाईस्कूल पढ़ा समय प्रोफेसर धल को सेतबेले मात्र 53 वर्ष होता शिक्षकतार सुरभि एवं अध्यापनार अतुल्य ख्याति समग्र ओडिशा रे बिंची हो जाइथिला। 24/6/74 जून मासर 24 तारिख 74 मसीहा संध्या बेले आकाशवाणी कटक रेडियो द्वारा गोलोक बिहारी धल इहोदाम संवरण संवाद प्रचारित होई ओडिशार शिक्षक महल रे शोकर छाया खेलाई देइथिला। स्कूल पाठागार प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल रचित 3 गोटी पुस्तक पढ़िबार सुजोग पाइथिली। लंडन चिठी अमेरिका अनुभूति एवं ओडिया केबे यही 3टी बही पढ़ी भाबुथिली जीवन रे थरे हेउ पछे प्रोफेसर धल को केबे देखिबार सुजोग मिलंता कि निपट मफसल लंडन अमेरिका जाई केते पाठ पढ़ी आछंती एवं तांको अध्ययन और उपलब्धि को मिसाई एते सुंदर ढंग रे वक्तव्य परिवेषण करिसंती जे थरे पढ़िले भी मनबोध हुए नाही। बारंबार पढ़िबा को इच्छा हुए। लेखा सरल एवं मनछुआ एते बड़ प्रोफेसर पुणी एमिति सहज सरस एवं गाउली भाषा रे केमिति लिखुथिले के जानी। सेतेबेଳ गोलोक बिहारी धल थांती ओडिशार स्वनामधन्य रेवेन्सा कॉलेजर स्नातकोत्तर ओडिया भाषा साहित्य विभाग प्रोफेसर। भाषा तत्व विषयक कौनसी पाठ्य हाईस्कूल पाठ्यक्रम रे संयोजित नथिबारु से विषय मोर किछि धारणा आसी न थाए किंतु तांको नाटा भारी ओजनिया लागु थाए। लंडन चिठी और अमेरिका अनुभूतिर रसाल अभिव्यक्ति और चटुल परिवेषण मनरे अपूर्व आवेश सृष्टि करिथिला। पिलादिने शुणिथिबा आईमा कहानीर मायाजाल को सते जेमिति काटी ऊपर को मुंड टिके उठिथिला लंडन और अमेरिकार आसक्त आवेदन। संजोग क्रमे मु ओडिया साहित्य रे स्नातकोत्तर श्रेणी रे बाणी विहार रे नाम लेखाइली। सेतेबेले एमए पाठ्यक्रम रे भाषातत्व गोटे पेपर थिला किंतु स्वतंत्र पत्र नथिला। गोलोक बिहारी ना एवं भाषातत्व अध्ययन क्षेत्र रे तांको अवदान संपर्क रे सम्यक धारणा मात्र हेला किंतु सानिध्यर सुजोग नथिला। परवर्ती काल रे से मोर अति निकट संपर्क होई पड़िबारु तांको संबंध रे अनेक सुखमय स्मृतिचित्र संग्रह करिवार सुजोग पाइछि। तांको सान भाई अकारण चंद्र धलंको ज्येष्ठ कन्या भारतींकर बडंबा परजापड़ा निवासी श्रीजुक्त रवींद्र कुमार महांती सहित विवाह होइतिला। रवींद्र एवं भारती एकमात्र कन्या सुनंदा मोर पत्नी। सेही संजोग रे प्रोफेसर गोलोक बिहारी धलंको संपर्क रे मोर आग्रह से मोर अजा ससुर हुअंती। एते निकट संपर्क रे थाई मध्य मु केते हतभागा तांकु स्वदह रे देखिबार सुजोग पाई पारिली नाही। सेही दुख को मोर आत्मीयता अर्पण करूची एवं निभृत रे निराजना बढ़िबार आकांक्षा रखुची। ओडिशा रे भाषा तत्व अध्ययन रे जो मूलदुआ एवं परंपरा प्रोफेसर धल सृष्टि करथिले ता अधा बाटरे अटकी गला। तांको परे रेवेन्सा कॉलेज रे भाषा तत्व अध्ययन रो भाग्य श्रीहीन होई पड़िला। धलंको संपर्क रे तांको प्रत्यक्ष छात्र मानक ठारू मु जेतेबेले रोचक कहानी एवं सुखबोध्य घटना मान सुनिबा को पाए सेतेबेले मोर मन भारी दुख रे ओजनिया होई जाए। एभली गुरुंकर शिष्य मु होइतांती परा। मो अध्यापना जीवन रे प्रोफेसर धलंको उदारता महानता और विशाल व्यक्तित्व बोधर परिचय संबंधी अनेक कथा शुणिछि। तांको परिवार रो सदस्य मानक ठारू एवं तांको पाखरे पाठ पढ़िथिबा छात्र छात्री ठारू से सब मो भितरे हताश भाव रे एक शून्यता बेले बेले सृष्टि करे अवश्य किंतु छात्र मानक प्रति स्नेह श्रद्धा और अनाबिल आत्मीयता बढ़िबारे तांकर जे भली ढळ ढळ हृदयटे थिला ताहा जानी मु उल्लसित अनुभव करिछि एवं एहाकु शिक्षक छात्र संपर्कर मानदंड भाव रे ग्रहण करिछि। धळंकर धवल व्यक्तित्वर धृति और धारणा जे कोनसी छात्रर आजीवन
ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଥିବା ଦୁଃଖର ଦୀପ୍ତି ଓ ତଜ୍ଜନିତ ସାରସ୍ୱତ ଆଲୋକ ଦୀକ୍ଷାରେ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅନୁପ୍ରେରିତ ରହୁ ବୋଲି ଆଶା କରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ମୋ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପସର୍ଗ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ସେ ଥିଲେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭଗୀରଥ। ସଂସ୍କୃତରେ ବିଏ ଅନର୍ସ ଏବଂ ଏମଏ ପଢ଼ି ବେଶ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ। ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ, ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ଇଂରାଜୀରୁ, ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼େଇଲେ ଓଡ଼ିଆ, ଅନୁବାଦ କଲେ ଇଂରାଜୀରୁ, ଅନୁବାଦ କଲେ ହିନ୍ଦୀରୁ। এই ଚାରୋଟି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, এই ଚାରୋଟି ଭାଷାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ। ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନର ସେ ଥିଲେ ଭଗୀରଥ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁନାମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱରେ ଏମଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 1951 ମସିହାରେ ମୌଳିକ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଆସ୍ପିରେସନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଓନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଥିସିସ୍ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତାହା ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଏହା ଏମଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଆଜିକାଲିର ପିଏଚ୍ଡି କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିସିସ୍ ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। 1955 ମସିହାରେ ଆଗ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟାପନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବାରେ ସେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାଜମହଲର ଦେଶରେ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଗ୍ରାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ ଯେତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇନଥିଲି, ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲି ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥାର ସୁନେଲି ଆଶାରେ। ଯେଉଁ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବହୁଦିନ ଭାବୁଥିଲି, ସେହି କାମ ଯେ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ସେତିକି ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ଦେଖିଲି ବିଭାଗୀୟ କାମ କିଛି ହୋଇନି, ସବୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଖିକୁ ଭାରି ନୂଆ ଲାଗିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ପକାଇଲି ଦେଖିଲି ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଭୂତ। ହିନ୍ଦୀ ଦେବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଭୂତ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଚଳେ। ହିନ୍ଦୀ ଇଂରେଜୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଭୂତ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ସବୁ ଆଗ୍ରାରେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରେଜୀ କଥା ଏତେ କିଛି ଚାଲେନି। ଲେଟର ବକ୍ସ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପତ୍ର ମଞ୍ଜୁଷା, କ୍ଲାସ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କକ୍ଷା, ଡିରେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଞ୍ଚାଳକ। ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଭୂତ ଯେ କେବଳ ଅହିନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ଖୋଦ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ବି ସେଥିରେ ଛାନିଆ ହେଉଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ସ ନ ବୁଝି ମଞ୍ଜୁଷା ବୁଝିବେ? ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ସୂତ୍ର ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆଦର କରିବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିପନ୍ଥୀ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବହୁଳତା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବର୍ଜନୀୟ। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାର ସୁଖବୋଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଯୁଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ବୋଧହୁଏ ଇଂରେଜୀରେ ବେଶୀ କେହି କାରବାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇଏଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱରେ ରିଡର ଥିଲାବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହି ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ମସୁରୀରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଇଏଏସ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଗୋଟେ ମେଟକାଫ ହାଉସ ଥିଲା, ସେଠି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟକାଫ ହାଉସରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ ମସୁରୀରେ ଏହା ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଫେସର ଧଳ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମଣିଷ ଖାମଖିଆଲିରେ ଯାହା କରିଦିଏ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଗଛ ଉଠେ।
ଏବେ ତାହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି। ମୋ ଚିଠିରେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପଢା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାଷା ପଢା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାସ୍ ସେତିକି। ମୁଁ ଆଗ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ବିଭାଗର ନାଲି ମୋହର ଦିଆ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିଠି ତ ନୁହେଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆସନ୍ତୁ, 10-20 ଘଣ୍ଟା ପଢାନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାକୁ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ। ଏ କଥା ସେ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ସମୟରେ ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଛଳରେ ଅଥବା ସଭା ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭାଷଣ ଛଳରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ରକଫେଲର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆମେରିକାର ରକଫେଲର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପରିଚାଳିତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନାର ଡେକାନ କଲେଜ, ଡେରାଡୁନ ଓ ମହୀଶୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାବିତ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବାଢିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ପହିଲ କଥା ରେ ସେ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପ୍ରଫେସର ଗ୍ଲିସନ, ପ୍ରଫେସର ଫେୟାରବ୍ୟାଙ୍କସ, ପ୍ରଫେସର ୱେନିଗସ୍ୱାଲ୍ଡଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ ଲିଓନାର୍ଡ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ ପାଣିନିଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମର କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏବଂ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକଟି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ସେ ଯେଭଳି ନିଷ୍ଠା ରଖିଛନ୍ତି ଓ ସେ ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୌଳିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଛି। ସାନ ଅବଧି, ସାଧନା ନିରବଧି। ସେ କମ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ। ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣା ଉପରେ ମଣିଷର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। କାହାର ଜନ୍ମ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କିପରି ହେବ ଏବଂ ତାହାର ଅବଧି କେତେ ରହିବ, ଏହା ସେହି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେହିଭଳି ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୌରବବହ ଜୀବନ ଜିଇଥିଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଛଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ। ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼, ଥିଗିରିଆ, ହିନ୍ଦୋଳ, ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଢ଼େ ଦାଢ଼େ ଲମ୍ବିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାକୁ ଛଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିତା ଭୋଳେଶ୍ୱର ଧଳ, ମାତା ଜହ୍ନଦେଇ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ 15/12/1921, 5 ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଚଉରା। ଜନ୍ମ କ୍ରମ ଥିଲା ଏହିପରି: ବଡ଼ ବ୍ରଜକିଶୋର, ତା ତଳକୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ, ତା ତଳକୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ତା ତଳକୁ ଅକାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ତଳକୁ ଭଉଣୀ ଚଉରା ଏବଂ ଶେଷକୁ ନିବାରଣ। ଇହଲୀଳା ସରିଥିଲା 24/6/1974 ମସିହାରେ। ମାତ୍ର 53 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଅବଧି। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକରୁ IA ଏବଂ BA ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ସ, ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MA ଏବଂ ପରେ ପରେ ଲଣ୍ଡନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଭିଂ ସଂସ୍ଥାର ବୃତ୍ତି ଯୋଗେ ଆମେରିକା ଯାଇ ସେଠିକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନାରେ ଭାଗି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ରିଡର ଭାବେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପୁନାର ଡେକାନ କଲେଜ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟକାଫ ହାଉସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମସୁରୀର IAS ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ାଇବାର ବିସ୍ତୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର GM କଲେଜ, ପୁରୀର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧ୍ୟାପନାର ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନାଗ୍ରହୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ତାଙ୍କ ସୀମିତ ଜୀବନ ଅବଧି ଭିତରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଠାରୁ ପ୍ରୌଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ଦୀପ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଲକ ବିହାରୀଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଅଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ତାଜମହଲର ଦେଶେ, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମର ମଣିଷ, ଅମର ଯାତ୍ରୀ, ଅମର କାହାଣୀ, ଅମର ଜୀବନ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କଥାମାଳା, ଗଳ୍ପ ପାଖୁଡା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରୌଢ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ସୁନାର ସଂସାର, ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ସଂସାର, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସାର। ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, पेट की हवा मुंह की बात, एस्पिरेशन इन ओडिया इंग्रेजी इंग्रेजी उच्चारण शिक्षा, ध्वनि विज्ञान पुणी ओडिया रे, ओडिया केबे, भाषाशास्त्र परिचय, मनीषर भाषा, टीचर्स हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स, गांधीजी और भाषा समस्या। अनुवाद अच्छी प्रेमचंद्र गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, पुणी बंदी नेहरू, गांधीजी सहित एक सप्ताह, जॉन एफ केनेडी, भारत मोर घर, आम संस्कृति, पृथ्वीर नारी, विस्मृतिर चित्र, शिल्प स्रष्टा जीवन कहानी, धूसर पणत, से दिन लखनऊ, प्रेमचंद गल्पमाला। प्रबंधर अच्छी विचार आलोचना एवं से फेलोशिप पाइथिले एक्सपेरिमेंट इन इंटरनेशनल लिविंग संस्था तरफ। मो जानिबारे जने शिक्षकर सबुठारु बड़ी बड़ सफलता होउची तार सरलता, सहजपण। अन्य कथारे कहले स्पष्टता। जटिल पाठ को सरल करी उपस्थापन करिबा तो शिक्षकर धर्म। पाठ्य अंतर्गत क्लेश कठिनता को अपहरण करि नै ता स्थान रे सहज सुखबुद्ध अवबोधटीए छात्र को समर्पित देबारे शिक्षक को जो आत्मतृप्ति मिले ताहा ता पई स्वर्ग सुख। ईश्वरଙ୍କ इच्छारे मनुष्य मर्त्यवासी हुए किंतु शिक्षकଙ୍କ चेष्टारे मनुष्य हुए स्वर्गीय। इंग्रेजी रे जहाँ प्रोफेसर, भारतीय परंपरा आचार्य, अर्थात जहाँ से पढ़ाइबे ताहा सेमानक आचरण प्रतिफलित हेउथिबा आवश्यक। से आचार्य कह जाए। प्रोफेसर मान आचार्य कह कारण है पाठटा को से आचरण माध्यम भी प्रदर्शित कर पारे। शिक्षक जनक सरल नहेले शिष्य तार जटिलता को क्यों भरोसा खोलीदेव। समस्यार समाधान पाई गुरु जनक सते जेपरी सरलतार चाबिकाठी। गोलक बिहारी शिक्षक जीवन थिला सरलतार सरजमीन। से भाषा तत्व पढ़ातु किंबा संस्कृत पढ़ातु, प्रबंध पढ़ातु किंबा कविता, सबुबेले छात्र को दियंती एक निटोल अवबोध एवं स्पष्ट प्रत्यय। उदाहरण और आख्यायिक को सब संग्रह कर आनती साधारण जनजीवन विकल्प देखाई दियंती प्रयोग और प्रवाहर प्रमाण। भाषा एक जीवंत प्रवाह होइथिबारु सेतिरे समय को समय परिवर्तन अवश्यंभावी बोली से बारंबार बुझाई दियंती। श्रेणी कक्ष छात्र मान को श्रृंखलित रहिबार कौशल तांकु जଣା थिला। रेभेन्सा कॉलेज रे आईएस श्रेणी रे एमआईएल पढ़ाइबा को जाई दुई जन वरिष्ठ अध्यापक फिड़िकी जाई असफल हेबा परे क्लास को आसीथिले धळ सार। दी जन अध्यापक आगे जाईकरी एमआईएल क्लास नै पारलेनी। पिला माने पाटितुंड कले, बहुत अशांत परिवेश थिला। तापरे दी जन फेल हेबा परे धळ सार गले आईए क्लास पढ़ाइबा पई एमआईएल। तांका पढ़ाइबार शैली और परिवेशन प्रतिश्रुति एभली प्रेरणामय थिला जे श्रेणी कक्ष संपूर्ण नीरवी। श्रेणी कक्ष संपूर्ण नीरवी गला एवं छात्र माने सार पाटीर कथा को पोषा जीव भली अपेक्षा करी रहिले। एक कथा मु धळबाबू छात्र तार छात्र तथा मोर वरिष्ठ अध्यापक बंधु मनोरंजन दास ठारू शुणिछि। कालिदास कुमार संभव काव्य पढ़ाइबा को आसीबे गोलक बिहारी। क्लास को आसीबे ठीक समय रे, जीवे ठीक समय रे, मिनिटिए उणा हेबो नहीं। क्लास को आसी पढ़ाइबा को थिबा श्लोकटी को सुंदर अक्षर रे प्रथमे लिखिदेवे ब्लैक बोर्ड रे, तळ को तळ अन्वय एवं अर्थ तापरे बुझाई देवे प्रांजल करी। संस्कृत भाषार वैज्ञानिक भित्ति दर्शाइबा को जाई कहिदेवे जे ए भाषा रे क्रिया कर्ता कर्म संयोजन रे कौनसी निर्धारित क्रम नाही। जी भी जोंठरे रही परिबो, मात्र अन्वय और अर्थ कला बेले क्रिया कर्ता और कर्मर संबंध आपे आपे निरूपित होइजिबो। अर्थात कहबार अर्थ होची आम ओडिया भाषा भली संस्कृत भाषा आग क्रिया तापरे आग कर्ता तापरे कर्म तापरे क्रिया एमिति रहइबो न। संस्कृत रे जाहाकू जोंठरे रखिदेले भी हबो।
जहाँ कहिबे सब प्रायोजित सब प्राक निर्दिष्ट एणु तेणु किछि कथा आसीबो नहीं गोटे पीरियड रे मात्र 4-5टी श्लोक पढ़ाई देबे। अच्छा आउ तो समय नहीं समय समय अच्छा होची आउ ହେଇଗଲା आउ 10 मिनिट रे सरजिवो आउ 10 समय मिनिट हबनी ପରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ହବନି हबनी ताल थाउ आज एति रखिदवा 7:55 56 हेलानी आमे 8टारे सारिदबा तेणु सी जड़े थे गुरु गुरु तांकर अनुवाद केमती थिला सी जड़े परिव्राजक भ्रमण कहानी केमती लिखिचंती ता ऊपर चर्चा आमे करि पाथांते आ तांकर आदर्श अध्यापना केमती थिला शैली केमती थिला व्यक्तित्व केमती थिला एवं स्नेह सौहार्दर स्वाभिमान उदारतार उज्जवल उपसर्ग एई भली मु केते उडी आलोचना तांको ऊपर प्रस्तुत करिथिली श्रद्धा सम्मान एवं भक्ति ए सब सम्मिश्रित आलेख्य मोर प्रस्तुत करी समय अभाव से सब विशेष चर्चा करिहला नहीं किंतु से भली जने प्रणम्य पुरुष को जे कि ढेंकानाल जन्म होते ढेंकानाल तो बहुत जोगजन्मा को जन्म देइछि ढेंकानाल बहुत जोगजन्मा को जन्म देइछि किंतु से भली जने प्रणम्य पुरुष को आमे आज आलोचनार परिसरभुक्त करिसे एवं तांको पई हमर श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसे सेथिपई आम लोकनायक सॉरी हमर विवेकानंद लोक संसद जेतिक सुजोग हमकु देइछि आमे सेति संस्था प्रति समय प्रति सम्मान जणे मु मोर वक्तव्य सांग करूछि आपण मानकु अशेष धन्यवाद कृतज्ञता अभिनंदन एवं मोर नमस्कार धन्यवाद ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ जटिल विचार सहज उपाय आमे गोलोक बाबू लेखारू देखा पाऊ व्यंग विद्रूप ढंग से रचनार शोकपाठ रचना देखा मिले प्रबंध तांकर इंगित धर्मी जड़े लेखक रचनावली जीवन दर्शन संपर्क जानी हुए तेबे साधारण मनीषर अति प्रिय तार अतीत इतिहास जातीय दिवस गुड़ी को पालन निमंते से आग्रही मातृभूमि प्रति आग्रही और मातृभूमिर मृत्यु निमंते से इच्छा करथिले देश पई आत्मबलि देवा गौरवर कथा बोली कहिसंती से अनुभव करती कार्यर सफलता निमंते वार्धक्यर प्रज्ञा यौवनर शक्ति आवश्यक युव समाज जागी उठा दरकार तांको भाषा जागृतिर अर्थ असंजत उन्माद नुहे संजत कर्मवाद समानुवर्तिता उपरे गुरुत्व देउतिले मनीषर आलस्य परायणता को से पसंद करुनथिले मु एबे पुणी अनिता मैडम को पाखकु फेरी जाउछि एवं वक्ता को पुणी थारे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि धन्यवाद जनाउछि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणकर अति चमत्कार शैली रे अति सुंदर जीवन शैली गोलोक बिहारी धरंकर प्रख्यात प्राबंधिक जने आम ढेंकानाल माटीर बहुत बहुत धन्यवाद सर बर्तमान स्वागत करी अध्यापक नरेश चंद्र महांती को धन्यवाद पर्व नरेश चंद्र महांती अच्छी नरेश चंद्र महांती अच्छी निजे दियंतु बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछि आज आम अनुष्ठान को आलोचक भाव में आसीथिबा प्रदीप्त वारिक सार को अति सुंदर थिला तांकर गवेषणात्मक वक्तव्य समस्त को मंत्रमुग्ध करी रखिथिला सुजोग आसिले पुणी अवशिष्ट अंश आमे निश्चय शुणिबु पुणी थरे स्वागत करिबु सार को आम अनुष्ठान ओंकार वंदना करथिबा बटकृष्ण सार तो आज नथिले आमर भवानी शंकर मिश्र सार को धन्यवाद जनाउछि ओंकार वंदना करथिले एवं विवेकानंद दिव्यवाणी विभूतिभूषण स्वाई महाशय को धन्यवाद जनाउछि आज आसर रे उपस्थित ओडिशार विभिन्न स्थान विभिन्न जिलार समस्त सदस्य को मोर हृदय धन्यवाद जनाउछि आसी आम आसर को अति सुंदर भाव शुणी आलोचकों को एटा बड़ सम्मान आउ
धन्यवाद देउछि सभापति महाशय को अति सबु थर अति चमत्कार भावरे सबु महापुरुषंकर तथ्य आम आगरे आनी रखुचंती जड़े जड़े नुआ नुआ प्राबंधिक कवि लेखक आम महापुरुषंकर जीवनी आमको शुणा को सुजोग देउछंती विशेष विशेष धन्यवाद स्वामी विवेकानंद लोक संसद को ये एते सुंदर चमत्कार प्रोग्राम रखिचंती जहा कि आमर लुप्त गुप्त प्रतिभा को आमे पुणी थरे शुणुचु बहुत बहुत धन्यवाद देवी कृष्ण चंद्र साहू सार को आमर संपादक महाशय सबु थर परी तत्परता देखाई थांती कार्यक्रम पई संचिता मैडम संजीता त्रिपाठी मैडम को मैडम कर कार्य अच्छी शांति पाठ करिवे तांको आगरु मु धन्यवाद जनाऊची आ स्वागत करूची मैडम आसिकी आपणकर शांति पाठ स्वपद पाठ करंतु समस्त को प्रणाम शांति पाठ ओ शांति अंतरिक्षदम शांति पृथिवी शांति आपः शांति ओषधयो शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 धन्यवाद मैडम समस्त को पुणी थे कृतज्ञता जनाऊँगी धन्यवाद अर्पण करुच्ची एवं आज ये पाठचक्र समाप्ति घोषणा करुच्ची तत्सहित आमर सांगठनिक कार्यक्रम को निमंत्रण